समस्त भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी रे अछंती एवं ईश्वर को जीवंत वाक्य को सुनी सब बेले शांतिर सहित निज जीवन को अतिबाहित करुअछंती। देखंतु भाई भौणी माने आज आम देखिबा ईश्वर को जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 31। आम आज देखिबा एक पदरू एठारे लेखा जाइए भाई भौणी माने आपणक पाई पढ़ुअछि। पुणी याकूब आम मानक पितार सर्वस्व हरण करिअछि ओ आम मानक पितार धनरु ताहार एही समस्त ऐश्वर्य होइअछि। लाबानर पुत्र मानकर एही कथा याकूब शुणिला। देखंतु जेतेबेले याकूब एठारे लाबान बा तांक ससुरंक घरे अछंती एवं से जाई सेटारे दास्यक्रम करी से सेठारे लाबानक दुईटी कन्या को से विवाह करथिले। पुणी तांकर पुत्र माने बहुत परिमाण बढ़ी जाई अछंती एवं जेतेले समस्त विषय बढ़ी जाई अछि तो सेतेबेले याकूब कहउछंती लाबान को कि मो निज माँ बापा को निकट को फेरिबा को चाहुअछि। किंतु लाबान केभे मध्य एही विषय को से ग्रहण करि पारु नाहंती। किंतु जेतेबेले से लाबान ग्रहण करू नाहंती जीवा पई ताको छाड़ी नाहंती सेति कारण जोगु याकूब पुणी तांक घरे रही कौन कले से पुणी पशु मानू चराइले एवं ताकर प्रतिपालन करुअछंती एवं चित्र विचित्र बिंदु चिन्हित समस्त विषय को से अलग अलग करी अलग अलग जितेले करुअछंती। जो विषय को याकूब अलगा करी केवल मोर हेब कहले से समस्त विषय केवल फलवती होउछंती। किंतु जो माने प्रकृति रे लाबानकर से केबे मध्य फलवती हो पारु नै। सेति सकाशु एहा जेतेबेले समस्त विषय बढ़ी चली तांकर धन संपत्ति गरु मेंढा छागल समस्त विषय जितेले बढ़ी चली एही समय रे कोन होईची याकूब निज पितांक घर को जीवा पई चाहुअछंती। किंतु एठारे लाबानकर पुत्र कहउछंती कि मो पितांक द्वारा यह समस्त विषय याकूब पाइअछि बोली कहउछंती। पुणी लाबान ताहा प्रति पूर्वपरि नुहे यह याकूब ताहार मुख देखि बुझिला। देखंतु जेतेबेले दुई बापा एवं पुत्र जेतेबेले एठारे कथा होउछंती लाबान एवं तांकर पुत्र एही विषय रे तो सेतेबेले याकूब तांक मुख को जेतेबेले देखुछंती तो से बुझी पारुछंती कि प्रथमे जेपरि लाबान ताको माने जेही हिसाब रे देखुतिले सेही हिसाब रे से देखु नाहंती बोली यह बुझी पारिले। अनंतर सदाप्रभु याकूब को कहिले तुमे आपना पैतृक देश ज्ञाति मानक निकट को फेरी जाओ आमे तुमर सहवर्ती हेबा। देखंतु एही समय रे सदाप्रभु परमेश्वर याकूब को कण करुअछंती अनुग्रह करुअछंती एवं से कहउछंती कि तुमे निज ज्ञाति कुटुंब एवं तुमर पिता निकट को कण कर फेरी जा आमे तुमरी सहवर्ती अछु। एणु याकूब क्षेत्र रे पशुपल निकट को राहेल व लेया को डकाई कहिला मु देखुअछि तुमे मानकर पितार मुख मो प्रति पूर्व परि नुहे मात्र मोहर पैतृक परमेश्वर मोहर सहाय अथंती। देखंतु से निजर दुईटी भार्या को से क्षेत्र को डाकुअछंती व सेठारे दुई जनक सहित कथा हेउअछंती एवं तुमर बापा प्रथमे जेहीपरि मते देखुतिले सेहीपरि देखु नाहंती किंतु सदाप्रभु मोर परमेश्वर मोर सहाय अथंती बोली से एठारे तांक भार्या मानकु कहउअछंती। एवं मु आपना सब बोलते तो मानक पितांकर दास्यक्रम करिअछि एहा तुमे माने जान तथापि तो मानकर पिता मते प्रवंजना करी 10 थर मोहर बर्तन परिवर्तन करई अछंती मात्र परमेश्वर ताकू मोहर क्षति करबाकू देई नाहंती। देखंतु जेतेबेले से दास्यकर्म मध्य करिथिले सही समय रे से समस्त विषय को परिवर्तन करुअछंती। केबे बिंदु चिन्हित छागल माने केबे चित्र विचित्र गरु गाई एपरि से करुअछंती। किंतु जे जहाकू परिवर्तन कले सुधा जो भाग याकूबंक पाखे पड़ी अछि से भाग को परमेश्वर सबु बेले माने रक्षा करुअछंती एवं केबे मते तांकर क्षति हेबाकू देउ नाहंती। जेहेतु चित्र विचित्र पशुगण तुमर बर्तन स्वरूप हेबे से आपे जेतेबेले एही कथा कहिले सेतेले समस्त पशु चित्र विचित्र छुआ प्रसव कले
ଏବଂ ରେଖାଙ୍କିତ ପଶୁ ଗଣ ତୁମର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଏହା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାମାନଙ୍କର ପଶୁଧନ ନେଇ ମୋତେ ଦେଲେ, କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲି, ଦେଖ ପୋଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଲ ରେଖାଙ୍କିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଯାକୁବ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ଏବେ ଅନାଇ ଦେଖ ପୋଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଲ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ। ଯେହେତୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଲାବନ ଯେ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରଇ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଲାବନ ହେଇପାରେ ସେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବା ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ କୁବ୍ୟବହାର କରିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। କେବେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରକୁ ଦେଉଅଛି ତ କେବେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ବିଷୟ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଯାକୁବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଷେକ କରିଅଛ ଓ ଆମ ନିକଟରେ ମାନତ କରିଅଛ, ସେହି ବେଥଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଏବେ ଉଠି ଏହି ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ। ତହିଁରେ ରାହେଲ ଓ ଲେଆ ଉତ୍ତର କଲେ, ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମମାନଙ୍କର କି ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟ ଓ ଅଧିକାର ଅଛି? ଆମେମାନେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦେଶିନୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ନୋହୁଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିକି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ପିତାଙ୍କର ନୁହୁଁ, ଆମେ ହେଉଛି ମାନେ ବିଦେଶିନୀ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ କାମ କରି ସେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପିତା ଭୋଗ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ନେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ ତାହା କର। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ କର ବୋଲି। ତେଣୁ ଯାକୁବ ଉଠି ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓଟ ଉପରେ ବସାଇଲା। ପୁଣି ଆପଣା ଉତ୍ପାଦିତ ପଶ୍ଚାଦି ସକଲ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ଧନ ଆରାମରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଓ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାପନ କରିଥିଲା ତାହା ଘେନି କିନାନ ଦେଶରେ ଆପଣା ପିତା ଇସାକ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲାବନ ମେସୋଲମ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଲାବନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠାରେ କହିଛି ମେସୋଲମକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯାକୁବ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ନିଜ ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେନି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାହେଲ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ହରଣ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା ପଲାୟନର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇ ଆରାମୀୟ ଲାବନକୁ ବଞ୍ଚନା କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଘେନି ପଲାୟନ କଲା। ପୁଣି ଉଠି ଫରାତ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାହିଁଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନୁମତି ମାଗୁଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିସକାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଫରାତ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏଠାରେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦାସକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପାଖେ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହି ବାସ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦାସକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଶୁଗଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିସକାଶୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାକୁବ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିନା ଅଜାଣତରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ
ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ समस्त पुत्र सन्तानगणଙ୍କୁ समस्त सन्तानगणଙ୍କୁ से निज सांगरे घेनी कौन करुअछि पलायन करुअछि। तो एतिकी आमे देखिबा भाई भौणी आगामी समय समस्त विषय आमे धीरे धीरे को देखिबा एही वाक्य कौन लिखा जाई अछि एवं समस्त विषय में जानिबा कि परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले अब्राहम को एठारे प्रतिज्ञा कले अब्राहम को द्वारा जिते बेले इसाक जन्म है इसाक द्वारा पर जाकुब होती पुणी जाकुब वंश एते बढ़ी चली आकरे आमे देखिबा कि परमेश्वर केते बहु परिमाण जो प्रतिज्ञा दे अछंती से प्रतिज्ञा को किपरि पूर्ण करुअछंती कारण ईश्वर जहाँ मध्य कहिछंती से केबे मध्य सेठारु दूर हेबे नाही बा सेठारु केबे मध्य से बछ घुंचा हेबे नहीं कारण ईश्वर सत्य अटंती एवं ईश्वर निकट को जब आम आसवा आम समस्त विषय से सत्य को आम जाना पाइबा कि ईश्वर होउछंती केवल सत्य। तो आसंतु आज में प्रार्थना करिबा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दौछि दया करिअछ अनुग्रह देइअछ पवित्र परमेश्वर तुमरी चरण तले आम आसीअछु राजा तुम्हें दया करिअछ आम भाई भौणी मानकु तुमरी हाथ में आम देउछु प्रभु समस्त को करुणा कर दया कर प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य को सबुदिन जेपरि शुणा पारे तुम्हें साहाय्य कर जीवंत पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें असंभव को संभव कर परमेश्वर समस्त विषय को पूरण कर परमेश्वर भाई भौणी मैंने जो वाक्य शुणुंट जीवन में कार्य कर हृदय स्थापन कर तुम से विश्वास को प्रभु जहाँद्वारा से विश्वास करें प्रभु हे पिता परमेश्वर आम मनीष अविरत बंद अटू आम हृदय कौन उत्तम विषय बास करना हेले तुदा तुम्हें यही मनीष को प्रेम कर निजर तुम्हें समानता निजर स्वरूप निर्माण कर प्रभु और मनीष को तुम्हें एत प्रेम कर तुम एकमात्र पुत्र को देल पिता जहाँद्वारा आज आम तांकर रक्त को ग्रहण कर आज आम धार्मिक हो प्रभु से धन्यवाद मो भाई भौणी मैंने जिते वाक्य स्टूडेंट समस्त जीवन में आशीर्वाद कर जो मैंने पढ़ुंट प्रभु से एग्जाम पाखे आसी से एग्जाम आशीर्वाद कर जपरी भल कर एग्जाम जपरी देवाक पारे प्रभु जहाँ पढ़े से हृदय रहा पारे साहाय्य कर जो मैंने पिता चाकरी करुँच जॉब करुँच पिता से आशीर्वाद कर कार्य तुम्हें सफल कर प्रभु पुणी पिता जो मानकर फाइनेंशियल समस्या अच्छी प्रभु तो समस्त समस्या को दूर कर जो मैंने रोग दुखरे पीड़ित प्रभु जो मान परिवार कौन सदस्य हॉस्पिटल एडमिट अच्छी प्रभु से समस्त को तुम्हें सुस्थता दे निजर घर को टाणी आण और तुम्हें सब बेले पिता समस्त द्वारा केवल महिमान्वित हुआ बोली अनुग्रह को मागुची यही भाई भौणी को तुम्हें मनोनीत कर जगत को तुम्हें प्रेरण कर प्रभु एमान द्वारा तुम्हें पिता परमेश्वर तुमरी जहाँ योजना अच्छे पूरा करने चाहूच ये भाई भौणी को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर तुम्हारे सुसमाचार निमंते मान को तुम व्यवहार कर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर समस्त विषय तुमरे चरण तले समर्पित कर समस्त चिंता को तुम्हें दूर कर पिता एमान को तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह द्वारा परिपूर्ण कर प्रभु तुम्हारे जीवंत वाक्य को स्थापन कर एमान को स्वर्ग राज्यर अधिकारी कर एमान को तुम्हें मनोनीत कर परिवार को मध्य तुम्हें बंचाई सारी प्रभु धन्यवाद देउछि पवित्र परमेश्वर पिता एमान द्वारा तुम्हें एमान आखपाख पड़ा पड़ोसी समस्त को आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर महान कर धन्यवाद दूची प्रत्येक गौरव तुमको यीशु नाम मागुअछि आमीन। प्रेज द लॉर्ड।